رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن اشرح صدري قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن السلام عليكم ورحمة الله এবার ওর প্রতিযোগী সাহেরা খাতুন। সাহেরার পিছত হাজু হয়ে থাকিব আরিফুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পাঁচতলাতে ঘুমাও তুমি মায়ের নাই রে থাকার ঘর। পাঁচতলাতে ঘুমাও তুমি মায়ের নাই রে থাকার ঘর। কারে পাইয়া হইলি এত স্বার্থপর, কারে পাইয়া হইলি এত স্বার্থপর। 10 মাস 10 দিন মায়ে গর্ভেতে রাখিয়া কত কষ্ট সইল মায়ে তোমার লাগিয়া। 10 মাস 10 দিন মায়ে গর্ভেতে রাখিয়া কত কষ্ট সইল মায়ে তোমার লাগিয়া। সুন্দরী মনি পাইয়া লও না রে মায়ের খবর। সুন্দরী মনি পাইয়া লও না রে মায়ের খবর। কারে পাইয়া হইলি এত স্বার্থপর। ভিজা জাগাই মায়ে শুয়া শুকনাই রাখছে তরে। হাতে পায়ে তেল মাখিয়া দিল শক্ত করে। ভিজা জাগাই মায়ে শুয়া শুকনাই রাখছে তরে। হাতে পায়ে তেল মাখিয়া দিল শক্ত করে। সুন্দরী মনি পাইয়া লও না রে মায়ের খবর। কারে পাইয়া হইলি এত স্বার্থপর। যেই মায়ের দরে তুমি আইছো রে ববে, সেই মায়ের কান্দাইলে দোজকি হবে। যেই মায়ের দরে তুমি আইছো রে ববে, সেই মায়ের কান্দাইলে দোজকি হবে। আব্দুল কয় সময় থাকতে মায়ের লইয়া রে খবর। আব্দুল কয় সময় থাকতে লইয়া রে মায়ের খবর। কারে পাইয়া হইলি এত স্বার্থপর। পাঁচতলাতে ঘুমাও তুমি মায়ের নাই রে থাকার ঘর। কারে পাইয়া হইলি এত স্বার্থপর। আসসালামু আলাইকুম। এইবার ওর প্রতিযোগী আরিফুল ইসলাম। এবারের প্রতিযোগী আরিফুল ইসলাম হাজু হয়ে থাকিব শাহিদা ইসলাম। হাজু হয়ে থাকিব শাহিদা ইসলাম। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मुझे को फवालो
मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हो। मुझे को फ़वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हो। कि मेहमान बना कर सताया गया हो, कि मेहमान बना कर सताया गया हो। मैं रोया नहीं हूँ, रुलाया गया हो। मुझे को फ़वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हो। खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। खुदा जाने कैसे है ये मेज़बानी, 72 प्यासों का है बंद पानी। मुक़द्दर में है हौज़ कौसर का फ़ीना, मुक़द्दर में है हौज़ कौसर का फ़ीना। मैं प्यासा नहीं हूँ, पिलाया गया हो। मुझे को फ़वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ, बुलाया गया हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। এইবারের প্রতিযোগী শাহিদা ইসলাম। এইবারের প্রতিযোগী শাহিদা ইসলাম। হাজু হয়ে থাকিব ফরিজুল হক। হাজু হয়ে থাকিব ফরিজুল হক। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुझे को फ़वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ, भुलाया गया हूँ। मुझे को फ़वालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ, भुलाया गया हूँ। के मेहमान बना कर सताया गया हूँ, के मेहमान बना कर सताया गया हूँ। मैं रोया नहीं
कौसर का पीना मुकद्दर में है हौज़ कौसर का पीना मैं प्यासा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ भुलाया गया हूँ झुका था जो सरबार गाहे खुदा में वही सरगर्म हो गया करबला में झुका था जो सरबार अस्सलामु আলাইকুম এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী ফৰিজুল হক। ইয়াৰ পিছত সাজু হৈ থাকিব আব্দুর রকিব। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী ফৰিজুল হক। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ मुझे को फवालो मुसाफिर न समझो मैं आया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ कि माँ बना कर सताया गया हूँ मैं रोया नहीं हूँ रुलाया गया हूँ खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी 72 प्यासों का है बंद पानी खुदा जाने कैसी है ये मेज़बानी 72 प्यासों का है बंद पानी मुक़द्दर में ये हो कौसर का पीना मैं पैसा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ शहादत के मंजिल को पाया गया मैं मुर्दा नहीं हूँ जिलाया गया हूँ मैं पैसा नहीं हूँ पिलाया गया हूँ সময় শেষ।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এবারের প্রতিযোগী আব্দুর রকিব। এবারের প্রতিযোগী আব্দুর রকিব। হাজু হয়ে থাকিব রায়হান আলী। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ফখর রসুল महबूब खुदा, फख्र रसूल महबूब खुदा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप जो आए दुनिया में, कुफ्र की जुल्मत दूर हुई। आप जो आए दुनिया में, कुफ्र की जुल्मत दूर हुई। नूर जहां में फैल गया, नूर जहां में फैल गया। सुबहानल्लाह, सुबहानल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हशर में नफ्सी नफ्सी का हर समत अजब मंजर होगा। जब हशर में नफ्सी नफ्सी का हर समत अजब मंजर होगा। आएंगे शफाअत को गुज़दम, आएंगे शफाअत को उस दम। हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह, हबीबुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। এতের প্রতিযোগী রায়হান আলী। রায়হান আলী। হাজু হয়ে থাকিব আশরাফ আলী। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد. أتيت بالسلام والهدى محمد،
حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت إحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد 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 رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته এদের প্রতিযোগী আশরাফ আলী আশরাফ আলী হাজি হয়ে থাকিব ফাজিল হুসেন হাজি হয়ে থাকিব ফাজিল হুসেন السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يحفو آمالي لله والحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللضان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب عرش دليل للعالم والإنسان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاع العين قرير يحمل فجر ينير بكتابك الأقوام رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن
সময় আসসালামু আলাইকুম। এটার প্রতিযোগী ফাজিল হুসেন হাজু হয়ে থাকিব ইকরামুল হক। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। सरकार वहाँ होंगे, सरकार वहाँ होंगे, महशर का समा होगा, सरकार वहाँ होंगे, गमगीन न हो उम्मत, गमखार वहाँ होंगे, महशर का समा होगा, सरकार वहाँ होंगे, गमगीन न हो उम्मत, गमखार वहाँ होंगे, खुद्दाम सहाबा को किस बात का गम होगा, खुद्दाम सहाबा को किस बात का गम होगा, ओ बकर उमर जैसे, ओ बकर उमर जैसे सालार वहाँ होंगे, महशर का समा होगा, सरकार वहाँ होंगे, गमगीन न हो उम्मत, गमखार वहाँ होंगे, माँ आयशा के हुर्मत पे बोकने वाले तो, माँ आयशा के हुर्मत पे बोकने वाले तो, कज़्ज़ार के दुर्रों के हक़दार वहाँ होंगे, कज़्ज़ार के दुर्रों के हक़दार वहाँ होंगे, महशर का समा होगा, सरकार वहाँ होंगे, गमगीन न हो। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এটার প্রতিযোগী ইকরামুল হক হাজু হয়ে থাকিব আয়েশা সিদ্দিকা। এটার প্রতিযোগী ইকরামুল হক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। محمد نبينا يا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلف صفاته يا وقت اللي بدله ماشي شفشالك مماته مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الله كلهم
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك صلوا على النبي with the fast سمنا بالتفاس دنا بالتفاسم اللهم صل عليه قلب المطيب كلما صل عليه يا سلما ددا مخرما يا سيدي يا محمد صلوا عليه شفيع الأمة يا ربي جاه النبي عزيز الغمة يا ربي بجاه النبي عزيز الغمة قمرون قمرون قمر سن النبي قمرون وجميل 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 سن النبي وجميل محمد نبينا يا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى صفاته ধন্যবাদ ফাদার্স নাম সৈয়দ আলী বুলি লিখক ৰাখক বিচাৰক মণ্ডলীসকল তাৰ মানে ইকৰামুল বুলি মাতি দিয়াৰ লগে লগে দুজন আহি গৈছে যিহেতু আমাক সমিতিৰ পৰা কোনো মাদ্ৰাছা বা গাঁৱৰ নাম উল্লেখ কৰিব মানা কৰিছে সেয়েহে আমি ফাদাৰ্স নাম লিখি ৰাখিম ফাদার্স নেম সৈয়দ আলী এতিয়াৰ প্ৰতিযোগী আয়েশা সিদ্দিকা হাজু হৈ থাকিব ইকৰামুল হুসাইন ইকৰামুল হক अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रहमते आलम नूरे मुजासम रहमते आलम नूरे मुजासम साहाबीरा তোর লাগাই ওই নবীজির হাত সাহাবীরা তোর লাগাই ওই নবীজির হাত সাহাবীরা তোর লাগাই ওই নবীজির হাত সাহাবীরা তোর লাগাই ওই নবীজির হাত শুনো মানো যেন কেমন আমার নবীজি যাহার পাগল চন্দ্র সূর্য তারকারাজি যাহার পাগল চন্দ্র সূর্য তারকারাজি শুনো মানো যেন কেমন আমার নবীজি যাহার পাগল চন্দ্র সূর্য তারকারাজি রে যাহার পাগল চন্দ্র সূর্য তারকারাজি তোমরা আরো শুনবানি সুন্দর কাহিনী আরো শুনবানি সুন্দর কাহিনী জান্নাতে ওই রুমে রুমে লেখা নবীর নাম জান্নাতে ওই রুমে রুমে লেখা নবীর নাম নবী রহমতে আলম নূরে মুজাসম রহমতে আলম নূরে মুজাসম সাহাবীরা আতর লাগায় ওই নবীজির হাত সাহাবীরা আতর লাগায় ওই নবীজির হাত
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী ইকৰামুল হক সাজু হৈ থাকিব মেহবুবুৰ ৰহমান। সাজু হৈ থাকিব মেহবুবুৰ ৰহমান। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী ইকৰামুল হক। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव तक जाएंगे हम वहाँ जाके वापिस नहीं आएंगे ढूंढते ढूंढते लोग तक जाएंगे जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा बंदगी का करीना बदल जाएगा सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी कैसी खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा नूर ही नूर सीनों में बढ़ जाएगा सारी महफिल जलवे लपक जाएंगे ए मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र मुझको यूं मत सुना फासलों को तकल्लुफ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव तक जाएंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী মেহবুবুৰ ৰহমান। সাজু হৈ থাকিব আবু বকৰ ছিদ্দিক। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী মেহবুবুৰ ৰহমান সাজু হৈ থাকিব আবু বকৰ ছিদ্দিক। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मिट्टी तेरे वतन की सोने से भी बली है खुद बड़ी से बढ़कर आका तेरी गली है मिट्टी तेरे वतन की सोने से भी बली है खुद बड़ी से बढ़कर आका तेरी गली है शफ़ाफ़ुज़ी फ़िज़ा हर सिमत रोशनी है शफ़ाफ़ुज़ी फ़िज़ा हर सिमत रोशनी है जकर मदीना देखो क्या चीज़
जिंदगी है झकर मदीना देखो क्या चीज जिंदगी है ताइफ की वापसी पर रब ने उन्हें बुला कर ताइफ की वापसी पर रब ने उन्हें बुला कर पूछा मिजाज उनका क्यों दिल तेरा दुखी है पूछा मिजाज उनका क्यों दिल तेरा दुखी है दुज़ख में जाने वाले जन्नत में जा रहे हैं दुज़ख में जाने वाले जन्नत में जा रहे हैं सरकार दो जहां की क्या शान रहबरी है सरकार दो जहां की क्या शान रहबरी है मिट्टी तेरे वतन की सोने से भी बली है खुल्दे बड़ी से बढ़कर आका तेरी गली है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू এবারের প্রতিযোগী আবু বাক্কার সিদ্দিক হাজু হয়ে থাকিব আমিনুল ইসলাম अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ओ मदीनार माटी रे সকল শোক বুঝি তোর কপালে ও মদিনার মাটি রে সকল শোক বুঝি তোর কপালে ও মদিনা রে তোর মুখে আমার নবী যার লাগি পাগল সবই যার তরে হইলা সৃষ্টি ভুবন কাদি আমি সারাক্ষণি কখন যাব সেখানে কাদি আমি সারাক্ষণি কখন যাব সেখানে সহে না আর পরাণে ও মদিনার মাটি রে
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। এবারের প্রতিযোগী আমিনুল ইসলাম। আমিনুল ইসলাম হাজু হয়ে থাকিব মেহেরুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे दुआ ना भूल जाओगे। अगर तैबा तो जाओगे दुआ ना भूल जाओगे। नहीं तो ना ज़ियादा चंद तारों अपने रंगत पर। नहीं तो ना ज़ियादा चंद तारों अपने रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमक ना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमक ना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे दुआ ना भूल जाओगे। अगर तैबा तो जाओगे दुआ ना भूल जाओगे। हदीस मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पेरा। हदीस मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल पेरा। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এর প্রতিযোগী মেহেরুল ইসলাম। মেহেরুল ইসলাম হাজু হয়ে থাকিব নজরুল হক। হাজু হয়ে থাকিব নজরুল হক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার এই কণ্ঠে তুমি তোমারি বাণী তুলেছ। বুকের দেরাজে তুমি কোরআনে স্থান দিয়েছ। এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায়। কি করে শুকর তার করি আদায়। এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায়। এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায়।
আমার এই কণ্ঠে তুমি তোমারি বাণী তুলেছ বুকের দেরাজে তুমি কোরআনে স্থান দিয়েছ এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায় কি করে শুকর তার করি আদায় এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায় এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায় হেদায়ের পথে পথে জীবন সমূল চলতে আমায় তুমি করো কবুল হেদায়ের পথে পথে জীবন সমূল চলতে আমায় তুমি করো কবুল কোরআন গেয়ে যায় তোমাকে যেন পাই কোরআন গেয়ে যায় তোমাকে যেন পাই পথে চলি তোমারি আশায় এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায় এত ভালোবাসো কেন মালিক আমায় আমার এই কণ্ঠে তুমি তোমারি বাণী তুলেছ বুকের দেরাজে তুমি ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। এতিয়াৰ প্ৰতিযোগী নজরুল হক সাজু হৈ থাকিব হাফিজ মুক্তাকিম। শ্রদ্ধাৰ প্ৰতিযোগীসকল বাবু এই যে তোমাৰ দেহ না কি কয় কি না কয় সেইটো বহত আপোনালোক তো নিশ্চয় ইয়াত বহু দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছে হয়নে জোৰত কথাবিলাক ক'ব কিবা এটা পাবৰ কাৰণে আহিছে নে নাই কিবা এটা পাম কিবা এটা শিকিম হয়নে যদি আমি কিবা এটা পাবৰ কাৰণে আহোঁ তেতিয়াহ'লে যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে আমাৰ ইয়াত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম অনুৰোধ কৰিম যে যিসকল মাদ্ৰাছাৰ আছাতাজে কেৰাম আছে তেখেতসকলে যাতে এই গজল কেৰাত নাট হাম এই বস্তুবিলাক ধুনীয়া কৰি ছাত্ৰবিলাকক শিক্ষা দিয়ে যাতে এজন ল'ৰাই এটা গজল উপস্থাপন কৰিছে গজল এটা গাইছে বা কেৰাত এটা কৈছে মানে এই কিবা এটা কৈছে গজলটো শুনিবতো ভাল লাগিব হয়নে নহয় ভাল পাব লাগিব নে নাই অডিয়েন্স দৰ্শক আৰু এই ল'ৰাজন যদি ভাল গাইছে ইয়াত তেতিয়াহ'লে নামটো কাৰ হ'ব কিবা এটা প্ৰাইজ পালে মাদ্ৰাছাখনৰ নহয়নে কাৰ শিক্ষকজনৰ নহয়নে এতিয়া চাওক ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম আহিছোঁ আমি বিৰাট দূৰ দূৰণিৰ একদম নামনি অসম দক্ষিণ কামৰূপ বুলি ক'লে ভুল নাই হয়নে দক্ষিণ কামৰূপৰ নামনি অসমৰ যিবিলাক আমি ল'ৰা ইয়াত বা ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ ভিতৰত এটা চেলেঞ্জ থাকিব লাগে যে আমি যে গজল গাম তাত আমাৰ গজলটো শুনি দৰ্শকে ভাল পায় আৰু এনেকুৱা সময়ত গজলটো শেষ কৰিব লাগিব গজলে কিছু শব্দ আছে তলব ফুজা যাক কোৱা হয় লফ্জ যিবিলাক আছে শব্দ যিবিলাক আছে এই শব্দবিলাক শব্দ হ'ব লাগিব আমি যিবিলাক শব্দ কওঁ উচ্চাৰণ কৰোঁ এই শব্দবিলাক নহয় কিন্তু বদনাম হৈ যায় কি হ'ব ইছলামিক টেলেণ্ট ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মই অনুৰোধ কৰিম যে কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে ধুনীয়া কৰি উপস্থাপন কৰিব কিছুমানৰ সুৰ আছে ভাল কিন্তু বস্তুটো মিলাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ অডিয়েন্স বা দৰ্শকে বেয়া পায়
শুনি ভাল নাপায়। তাকো মই ধন্যবাদ দিম যে আপোনালোকে যে মানে সাহস কৰি ইয়াত আহিছে, তাক আমি মানে উৎসাহ প্ৰেৰণা বা এটা ধন্যবাদ জনাম। কিন্তু ধন্যবাদ জনোৱাৰ আগতে শিক্ষকবিলাকক মই অনুৰোধ কৰিম যে শিক্ষকবিলাকে যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ভাল কৰি এই বস্তুবিলাক শিকাই তুলি কেনে ইয়াত আনে। কাৰণ আমি যেতিয়া কম্পিটিশ্যনত গৈছিলোঁ, আমিও এটা জামানত সৰু আছিলোঁ, হয়নে নহয়? আমি আছিলোঁ নে নাই? আমি কম্পিটিশ্যনত গৈছিলোঁ নে নাই? বহুত কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। অসমত তথা অসমৰ বাহিৰতো কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ দোৱাত কিবা কিবি পাইছিলোঁ আমি। আৰু আমি যি কম্পিটিশ্যনত গৈছিলোঁ, কম্পিটিশ্যনত যোৱাৰ 1 মাহ 2 মাহ 3 মাহ আগৰ পৰাই আমাক শিক্ষকবিলাকে আমাক শিকাইছিলে, ধুনীয়া কৰি শিকাইছিলে ক'ত উঠাব লাগিব, ক'ত এৰিব লাগিব। যেনেকৈ আমি এই গানবিলাক যে গায় মানুহে সাৰেগামা আছেনে নাই, তাত এটা বস্তু আছে, তাত মানে এটা ছিষ্টেম আছে, ছিষ্টেম মেইনটেইন কৰাইছিলে। শিক্ষকবিলাকে এইবিলাক জানে, আৰু যিসকল শিক্ষক জানে সেইসকল শিক্ষকে ধুনীয়াকৈ শিকায়। এতিয়া মই অনুৰোধ কৰিম যে আমাকো শিকাইছিলে, আমি শিকি কেনে তাৰপিছত আমি যাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যিবিলাক কম্পিটিশ্যন আছে, কম্পিটিশ্যনবিলাকত। যে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিম, শিক্ষক আছাতাজে কেৰাম সকলক মানে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ধুনীয়া কৰি শিক্ষা দি কেনে অংশগ্ৰহণ কৰাবৰ চেষ্টা কৰিব, যাতে মাদ্ৰাছাবিলাকত নাম হয়। আপোনালোকে ভুল মনন নকৰিব, বেয়া নাপাব দেই। বেয়া পাইছে নেকি আপোনালোকে? কথা ঠিক কৈছোঁ নে? ঠিকে কৈছোঁ তো? কাৰণ ইমান কষ্ট কৰি ইমান ৰাতি এই ঠাণ্ডাত এই নিয়ৰত আপোনালোকে আহিছে, ইয়াত বহিছে, শুনি ভাল লাগিব। এই বছৰত আগৰ বছৰত মানে ল'ৰা ছোৱালী শুনি ভাল পাইছিলে। এইবাৰ যিবিলাক গজল গাইছে, গজলবিলাক সিমান এটা মানে সুমধুৰ যেন মেহচুজ হোৱা নাই। অনুৰোধ কৰিম আপোনালোকে ভাল কৰি গোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, হা? বেয়া নাপাব। এইখিনিকে সমাপ্ত কৰিছোঁ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मौला 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 मौला, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं गरम को, और देखता हूँ कभी मैं गरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रसगोल की है अज़ाने, कानों में रसगोल की है अज़ाने। बस एक साला और ही है बराबर, बस एक साला और ही है बराबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर
আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ। এটার প্রতিযোগী হাফিজ মুক্তাকিম। হাফিজ মুক্তাকিম হাজু হয়ে থাকিব মাহমুদুর রহমান। হাজু হয়ে থাকিব মাহমুদুর রহমান। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ। ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। ও মদিনা রে, তোর বুকে আমার নবী, যার লাগি পাগল সবই, যার তরে সৃষ্টি হইল ত্রিভুবন। ভাবি আমি সারাক্ষণে কখন যাব সেখানে, ভাবি আমি সারাক্ষণে কখন যাব সেখানে। সহে না আর পুরানে। ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। ও মদিনা রে, পাখি যদি হইতাম আমি, উড়ে উড়ে যেতাম আমি, থাকতো না মনে কোনো যাতনা। দেহে নাই পাখা আমার, হাতে নাই টাকা আমার, দেহে নাই পাখা আমার, সাথে নাই টাকা আমার। কেমনে কেমনে যাব সেখানে। ও মদিনার মাটি রে, সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। ও মদিনা রে, তোর কাছে গেলে আমি কত সুখী হতাম জানি। ও মদিনা রে, তোর কাছে গেলে আমি কত খুশি হতাম। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। এটার প্রতিযোগী মাহমুদুর রহমান। মাহমুদুর রহমান হাজু হয়ে থাকিব জাকারিয়া আহমেদ। হাজু হয়ে থাকিব জাকারিয়া আহমেদ। এইবাৰৰ প্ৰতিযোগী মাহমুদুর রহমান। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সোনার মদিনা বহু দূরে, প্রাণের মদিনা বহু দূরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে, কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে।
সোনার মদিনা বহু দূরে প্রাণের মদিনা বহু দূরে কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে জেগেছে একবার সোনার মদিনা তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না জেগেছে একবার সোনার মদিনা তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না তার মনে আর কোনো দুঃখ রইল না তারি অন্তর গভীরে মদিনা সেরে অন্তর গভীরে মদিনা সেরে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে রে মদিনা মদিনা বলে জিকির করে সোনার মদিনা বহু দূরে প্রাণের মদিনা বহু দূরে কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে কিন্তু মদিনাওয়ালা আমার অন্তরে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু এতিয়াৰ প্ৰতিযোগী জাকাৰিয়া আহমেদ সাজু হৈ থাকিব ফেৰদৌছ আলী এতিয়াৰ প্ৰতিযোগী জাকাৰিয়া আহমেদ সাজু হৈ থাকিব ফেৰদৌছ আলী আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ পাইলে নিরালাই নবী পাইলে নিরালাই পাইলে নিরালাই গো নবী পাইলে নিরালাই দুই কদমে চুমা খাব দুই কদমে চুমা খাব চরণ ধুলি গাই পাইলে নিরালাই রে নবী পাইলে নিরালাই পাইলে নিরালাই গো নবী পাইলে নিরালাই নবী আমার কত দূরে লোহিত সাগরের তীরে নবী আমার কত দূরে লোহিত সাগরের তীরে মদিনার সোনার ঘরে মদিনার সোনার ঘরে আসেন তিনি সর্বদাই পাইলে নিরালাই রে নবী পাইলে নিরালাই দুই কদমে চুমা খাবো দুই কদমে চুমা খাবো চরণ ধুলি মাখব গাই পাইলে নিরালাই গো নবী পাইলে নিরালাই পাইলে নিরালাই গো নবী পাইলে নিরালাই উম্মতি উম্মতি বলে কাঁদলেন নবী সারা জিনে উম্মতি উম্মতি বলে কাঁদলেন নবী সারা জিনে এখনো কান্দিতে নবী এখনো কান্দিছে নবী পাপী উম্মতের মায়ায় পাইলে নিরালাই গো নবী পাইলে নিরালাই পাইলে নিরালাই গো নবী পাইলে নিরালাই দুই কদমে চুমা খাবো দুই কদমে চুমা খাবো চরণ ধুলি মাখিব গাই পাইলে নিরালাই গো নবী পাইলে নিরালাই পাইলে নিরালাই